अस्सलामुअलैकुम सामीन 10 रमज़ान मुबारक की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 20 मार्च है। इस वक्त हम केरल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबा तजवीद के हेड जनाब मौलाना मुफ्ती कारी नजीबुल्लाह साहब की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله رب العرش العالي